सर्च करें अवामी न्यूज़। मुल्क भर की ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बंगाल में कोई एनआरसी नहीं होगा, ममता बनर्जी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने एक बार फिर से एनआरसी पर अपनी बात रखते हुए कहा कि रियासत में कोई एनआरसी नहीं होगा और मरदमशुमारी को एनआरसी न समझा जाए। उन्होंने मरदमशुमारी को आम सी बात करार देते हुए कहा कि ये एक रूटीन अमल है जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि मुल्क में कितनी आबादी है, तालीमी शरह क्या है, बच्चे और जवान कितने हैं, और ये चलते रहने वाला अमल है। কেউ কেউ ভয় দেখিয়ে বলছে 1971 সালের নাকি সার্টিফিকেট চাই তবে নাকি এনআরসি হবে। কোনো এনআরসি হবে না, কোনো এনআরসি টেনআরসি নিয়ে চিন্তা করবেন না। 10 বছর পর পর সেন্সাস হয়, এটা সারা জীবন ধরে হয়। এটা কেন হয়? কত ছোট বাচ্চারা আছে, কত ইয়াং ছেলে মেয়েরা আছে, কত পড়াশোনা করছে, কতজন চাষি আছে, কতজন শ্রমিক আছে, কতজন প্রফেসর আছে, এগুলো জানবার জন্য। এগুলো রুটিন, আপনাদের চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। মনে রাখবেন, বাংলার মানুষ যারা, এদেশের মানুষ বাংলায় আছেন দীর্ঘদিন ধরে, বাংলা আপনার ঘর বাড়ি সংসার। কোনো মানুষকে বাংলা থেকে কেউ তাড়িয়ে দিতে পারবে না, এটা আমার কাছে আজকে শুনে রাখুন। আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বসত মাটিতে দাঁড়িয়ে, এই পুণ্য মাটিতে দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছি, কোনো এনআরসি বাংলায় হবে না। সব মানুষ ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন।